For today's video mga kahamong karon ding adlaw ko yung gimininyo kay lagi magluto pulmigsudan para panihapon o magluto pulmig sima-simaon sa among baba. Kay taon-taon na masabi nga wala nakakaon og mga prutas sumunod nagpalit mi bahala ginagmay basta makakaon lang unsaon man na magpalit kag daghan unya mga panos na dapat mo palit gyud ka kana maigo ra sa imong baba ug maigo ra kung asa kutob ka mo kaon. Palit sa dai mi ganas og utanon para among lapuan kay lami pud kayo sa usawan sa suka para pud healthy atong kinaon. Dirang dapita kay ukay-ukay gyud na kay para gyud mo tuhop ang iyang timplada dapat gyud na niyo ukay-ukayon para gali mo tuhop ug mo tuhop gyud yan lang ukay-ukay og nagpatuhop sa lami sa timplada sa butsi dire pong dapita nagkabisi po diri og kanang putos og kaning lumpia wrapper og kaning man lalala nahuhu balik na pud ta sa atong lutoon karon dirang dapita kay ang among giluto kay butsi human na din naghugas human dirang dapita kay gibot nga na pud nag magic sarap og uban pang pangpatimpla nga mga ricados nga para mas mulami ang atong mga luto amo na lay adjust kay kining voice over tabian pas uwak mo nang dirang dapita kay gibot nga na pud nag mantika pagkainit ato kay gipainit pa man tong kalaha sumunod ang gibutang dayon tong mantika lain sad kayo imong ibutang ang mantika o depende ra hinuon sa mga magluto no dili man ta kabuot sa uban sumunod ang dirang dapita kay naghukad na pud kog kanon kay padung na pud baluto ang among giluto nga botse una ra din ako hukad among bahaw kay para dili masayang dirang dapita kay naluto na gyud atong botse plasan pa sa kanang lami nga sausawan nga gisilian og limonsituhan patay mga bungkag yun ning kalaha dirang dapita tungod kalami sa sudan naluto naman ang atong giluto nga botse sumunod ang ato na pud nang ipaslak og ihamong sa baba lisod pud kayo nga atong hungitan atong silid so ato pagali sa niluto makapangaut na gyud ka tungod sa kalami murag manggimok gyud imong kabitukan kung ikaw makasimot sa gaso-aso nga timplahay na sa dininyo nga magluto mo butsi kay lami gid kaayo basta lamion pud ninyo pagtimuang na lang nga makaon ako ang kamo tungod sa kalami basta gali lami ang imong sudan makalimot gyud kag diet ba Nasal pa sa coke nga perting bugnawa aw pertig yung pagkalamian samutan pa nga naay coke nga perting bugnawa halos mabugnawa na ni atong katilaok sa akong kabusog nakalimot na hinon kog piyok-piyok sa akong mata aw tuara kuyaw dirang dapita kay bago pagay na humagkaon aw luto na sad aw mitras na pay pagkaon hala birada tag luto dirang dapita kay gisog ka na pud na magluto ang kaning lamian nga mga pagkaon or unsa ba ni siya mani